अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हम तमाम मुसलमान हुजूर सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी मनाते हैं और उस खुशी के इजहार में महफ़िल मिलाद का इनेकाद करते हैं और साथ ही साथ 12 रबीउल अव्वल शरीफ के दिन में जुलूस मुहम्मदी निकाल कर अपनी खुशी का इजहार करते हैं और पूरी दुनिया को ये बताते हैं कि आज ही के दिन मुहसिन इंसानियत इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे। एक इंसान को ज़िंदगी कैसे गुजारना चाहिए ये बताने के लिए और अल्लाह वाहिद के सामने, खुदाए वाहिद के सामने झुकाने के लिए आप तशरीफ़ लाए थे। जुलूस मुहम्मदी हम तमाम मुसलमान निकालते हैं, मगर अफसोस आजकल के जुलूस पर जब नज़र पड़ती है और गुज़िश्ता 4-5 सालों से जो मैं देखते आ रहा हूँ उसको देखने के बाद बड़ा अफसोस होता है, क्योंकि हम जुलूस मुहम्मदी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश की खुशी में और अपनी खुशी के इजहार के लिए निकालते हैं, मगर उसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो शरीयत के ख़िलाफ़ हैं, जिसकी इजाज़त मज़हब इस्लाम नहीं देता है। मगर फिर भी आजकल के मुसलमान नौजवान जो दीन से दूर हैं इस तरह के जुलूस में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं ये गुफ्तगू करूँगा और ये बात करना चाहूँगा कि जुलूस मुहम्मदी में क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले एक झलक ये देख लें कि आजकल जुलूस मुहम्मदी में क्या हो रहा है। नंबर 1, आजकल जुलूस मुहम्मदी में डीजे की कसरत है और म्यूज़िक वाली नात बजती है। पिछले साल सन 2022 में मैंने खुद अपने गांव घर अपने पोस्ट फाजिल नगर में देखा था कि बहुत से गांवों से जुलूस आए तो डीजे की कसरत, एक एक ट्राली पर मुझे लगा कि 20-20, 30-30 डीजे साउंड रखे हुए थे और उनमें ढोल वाली म्यूज़िक वाली नात ढम 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 बज रही थी। वहाँ से गुज़रने पर ऐसा महसूस हो रहा था कि दिल धक धक, दिल की धड़कन तेज़ होने लग रही थी। तो आजकल के जुलूस में जो नंबर 1 जो बहुत ज़्यादा चलन में है वो ये है कि बहुत ज़्यादा डीजे का होना और प्लस ये कि उसमें म्यूज़िक वाली नात बजाना, ढम ढम या सारंगी की आवाज़ या और म्यूज़िक की आवाज़ उसके अंदर से आती है। नंबर 2, जुलूस में शरीक लोगों का दुनियावी बातें करते हुए जाना। मैंने खुद देखा है, मेरा मुशाहिदा है कि जुलूस में जब लोग शरीक होते हैं तो 2 या 3 लाइन जब बनती है तो उनकी ज़बानों पर दुनियावी बात होती है। वो एक दूसरे से अपने खेत के बारे में, अपने बिज़नेस के बारे में, या रास्ता चलते हैं तो किसी दुकानदार को देख लिया, किसी आदमी को देख लिया तो उसके बारे में गुफ्तगू करना शुरू कर देते हैं। कोई लाइन से हटकर पान खरीदने जा रहा है तो कोई कोल्ड ड्रिंक खरीदने जा रहा है तो कोई चिप्स लेने जा रहा है, ये सारे काम करते हैं। और जहाँ तक मैं अंदाज़ा लगा सका हूँ वो ये है कि तकरीबन जुलूस में जितने भी लोग शरीक होते हैं उनमें 90% या 95% ऐसे होते हैं कि जो शुरू से लेके आखिर तक जुलूस में शरीक होते हैं मगर उनकी ज़बान पर एक मर्तबा भी दरूद शरीफ नहीं आता, यानी वो एक बार भी दरूद शरीफ नहीं पढ़ते हैं, एक बार भी उनके ज़बान पर या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, या और कोई वजीफ़ा उनकी ज़बान पर नहीं आता है। नंबर 3, धमाल मचाना, कूद फांद करना। ये भी मैंने रबीउल अव्वल शरीफ के जुलूस में देखा है कि कुछ नौजवान ऐसे होते हैं कि डीजे जिस पिकअप पर या जिस ट्राली पर लदा होता है और उसमें म्यूज़िक वाली नात बजती है, ढम ढम की आवाज़ आती है, उसके पीछे वो सब कूदते हैं और छलांग लगाते हैं और नारे लगाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत लगाते तो हैं
مگر وہ نعرہ لگانے کا طریقہ اتنا بھونڈا ہوتا ہے، اتنا خراب اور غیر مہذب ہوتا ہے کہ جس کو دیکھنے کے بعد ایک پڑھا لکھا انسان، بلکہ ایک عقل سلیم رکھنے والا انسان یہ سمجھ جاتا ہے کہ ان باتوں کا شریعت سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ کود پھات کرتے ہیں اور گال پہ اسٹیکر لگا لینا، ماتھے پہ ہری پٹی باندھ لینا اور طرح طرح کے نعرے لگانا۔ بہت سے نعرے ایسے بھی ہوتے ہیں جو موجودہ دور کے بالکل مخالف ہیں اور موجودہ دور کے تقاضے سے ہٹ کر کے ہیں۔ ایسے نعرے نوجوان یا تو اپنی خود مائک لے کر کے لگاتے ہیں یا موبائل میں ہی وہ سیٹ ہوتا ہے۔ جس نعرے کو سن کر کے اختلاف کا اندیشہ ہوتا ہے، اس نعرے کو سن کر کے رائٹس کا اندیشہ ہوتا ہے، تو اسے بھی میں نے لوگوں کو لگاتے ہوئے سنا ہے۔ نمبر 4، ٹرالی تقریباً ہر گاؤں سے لوگ 2-2 4-4 ٹرالی بک کرتے ہیں اور ان پر اپنے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس پر بٹھاتے ہیں تاکہ وہ جلوس میں شریک ہو سکے۔ تو میں نے دیکھا ہے کہ بڑی بڑی بچیوں کو بھی بہت سے گاؤں کے لوگ لے کر کے آتے ہیں۔ بالغہ لڑکیاں ہیں، 16 سال کی عمر ہے، 18 سال کی عمر ہے، 15 سال کی ہے، 20 سال کی ہے، اتنی بڑی بڑی بچیوں کو ٹرالی پر کھڑا کر کے اور جلوس میں لے کر کے آتے ہیں۔ یہ آج کل چل رہا ہے۔ تو ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے ان چیزوں کو بیان کیا جو آج کل جلوس میں ہو رہا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ان چیزوں کو بیان کرنے جا رہا ہوں کہ جلوس میں کیا ہونا چاہیے، جلوس ہمیں کس انداز میں نکالنا چاہیے۔ اب میں ان چیزوں کو بیان کرتا ہوں۔ نمبر 1، باوضو ہو کر، عمدہ لباس پہن کر، خوشبو لگا کر جلوس میں شریک ہوں۔ یعنی جلوس محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جب شریک ہوں تو سب سے پہلے آپ غسل کریں، وضو بنائیں، اچھے سے اچھا کپڑا پہنیں اور خوشبو عطر وغیرہ لگائیں اور اس کے بعد سے جلوس میں شریک ہوں۔ نمبر 2، ڈی جے جتنا کم ہو اتنا ہی بہتر ہے۔ ایک ایک ٹرالی ٹرالی پر ڈی جے باندھ دینا، 20-20، 25-25، 30-30، 40-40 ڈی جے ساؤنڈ رکھنا، اس کی کوئی حاجت و ضرورت نہیں ہے۔ جتنا کم ہو اتنا ہی بہتر ہے۔ اور میوزک والی نعت تو اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ میوزک والی نعت آپ جلوس محمدی میں بالکل ہی نہ بجائیں اور اس سے بالکلیہ اجتناب اور پرہیز کریں۔ ایک فتویٰ میں سنا دیتا ہوں پڑھ کر کے، آپ اسکرین پر بھی آپ ملاحظہ کریں گے۔ المفتی ویب سائٹ پر حضور سراج الفقہا حفظہ اللہ کا فتویٰ ہے۔ میوزک والی نعت کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا تو آپ جواب دیتے ہیں، میوزک یا مزامیر کے ساتھ نعت شریف کی اجازت نہیں کہ میوزک بجانا ناجائز ہے۔ یہی حکم اس ذکر کا بھی ہے جو خاص طرح سے کیا جائے اور اس سے میوزک جیسی آواز و سرور حاصل ہو۔ اس میں جلالت اللہ کا ذکر باعث اجر و ثواب ہے اور اس ذکر کو میوزک یا لہو و لعب بنانا ناجائز و گناہ ہے۔ یعنی یہ کہ بہت سے لوگ بہت سی نعتیں موبائل پر ایسی بھی ہیں کہ نعت پڑھنے والا نعت پڑھ رہا ہے اور پیچھے سے اللہ 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 اس کی آواز آتی ہے، تو اس طرح کے نعت کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور جن نعت میں ڈھول تاشے کی اور میوزک کی، ہارمونیم کی آواز بالکل صاف صاف ہے تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ سب کرنا ناجائز و گناہ ہے۔ لہٰذا ہمیں ڈی جے جتنا کم ہو سکے اتنا کم رکھیں، ساؤنڈ بکسہ جتنا کم ہو سکے اتنا کم رکھیں ضرورت کے مطابق، اور میوزک والی نعت سے بالکل پرہیز کریں، اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ نمبر 3، مکتب، مدرسہ، اسکول، کالج کے طلبہ کو نعت شریف یاد کروا کر پڑھوایا جائے۔ یعنی یہ کہ ہر گاؤں میں مکتب چلتا ہے، امام صاحب ہیں، کچھ علماء بھی ہیں، مدرسے بھی کچھ گاؤں میں ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ مدرسے کے طلبہ ہوں یا مکتب میں امام صاحب کے پاس پڑھنے والے بچے ہوں، ان میں سے کچھ بچوں کو چن لیا جائے، 10، 15، 20 جتنے بھی ہوں ان بچوں کو چن لیا جائے اور انہیں 2-2 نعت شریف یاد کروا دیا جائے۔ جو بھی ہمارے بزرگان دین جن کے کلام بالکل مسلم ہیں اور علماء نے ان کے کلام کو قبول کیا ہے، ان حضرات کے لکھے ہوئے نعت شریف کو
मकतब के तलबा को याद करवाया जाए। उसी में से कुछ मदरसे के तलबा ऐसे होंगे, मकतब में कुछ बड़े तलबा होंगे जो 5-10 मिनट तकरीर भी बोल सकते हैं। तो ऐसे ही 2-4-5 बच्चों को अलग एक फहरिस्त बनाकर, एक लिस्ट बनाकर उन्हें सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी भी एक पहलू को 5 मिनट की तकरीर याद करवा दिया जाए। जैसे अखलाक मुस्तफ़ा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किरदार कैसा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन इस्लाम को लेकर के आए तो माहौल कैसा था और आपने कितनी मशक्क़तें बर्दाश्त की। सीरत मुस्तफ़ा की बेशुमार पहलू हैं, बहुत से गोशे हैं। किसी भी पहलू को लेकर के उन बच्चों को याद करवाएं और जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ले करके निकलें तो उन बच्चों से नात शरीफ पढ़वाएं। अगर 20 बच्चे हैं, सबको 2-2 नात शरीफ याद है तो 40 नात शरीफ हो जाएगी। तो तकरीबन हमारे आधे से ज़ायद जुलूस की जो दूरी है वो उन बच्चों को पढ़ते हुए हम सुनेंगे। तो एक फ़ायदा ये होगा कि हम म्यूज़िक वाली नात से बचेंगे और उन बच्चों की ज़बान पर रसूलुल्लाह अलैहि सलाम की नात आएगी तो उसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत इंशाअल्लाह जोश में आएगी और अल्लाह तबारक व तआला उन बच्चों पर अपना ख़ास करम फरमाएगा और उनके माँ बाप पर और जिस आलिम दीन या जिस इमाम साहब ने उनको पढ़ाया है, याद करवाया है, इन सब पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहम फरमाएगा। और सिर्फ इन पर ही नहीं, जिस गांव से उनका ताल्लुक है और जिस गांव के लोगों ने उन्हें इजाज़त दी है कि हाँ तुम सब पढ़ो, हम म्यूज़िक वाली नात से हमें कोई गरज नहीं है, तो उस पूरे गांव पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहमत व नूर की बारिश बरसाएगा। स्कूल के बच्चे होते हैं, कॉलेज के बच्चे होते हैं, उनको इमाम साहब सीरत का कोई पहलू दे दें, उनसे हिंदी में लिखवा दें और उसके बाद कहें कि आपके यहाँ जो इंग्लिश के टीचर हैं, जो इंग्लिश जानते हैं, उनसे आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करवा लो और वो स्कूल का और कॉलेज का बच्चा इंग्लिश में तकरीर याद कर ले सीरत के किसी पहलू को और जुलूस मोहम्मदी में 5-10 मिनट वो अंग्रेज़ी में तकरीर करे या हिंदी में तकरीर करे। तो इससे एक अच्छा असर ये पड़ेगा कि खुद उनकी ज़बान पर सीरत रसूल आएगी। और सबसे बड़ी बात, जब माँ बाप दादा दादी अपने बच्चों को देखेंगे कि मेरा बच्चा इतने लोगों की भीड़ में नात शरीफ पढ़ा, मेरा बच्चा, मेरा पोता इतने लोगों के दरमियान तकरीर किया, तो उनका भी हौसला बुलंद होगा और वो दीन के करीब होंगे। और साथ ही साथ इमाम साहब के हवाले से भी और आलिम दीन के हवाले से भी अगर कोई कजफहम का शिकार होगा तो वो भी ज़रूर ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि हाँ हमारे इमाम साहब ने मेहनत किया है। तो तमाम अइम्मा कराम से मेरी गुजारिश है और तमाम उलमाए कराम से मेरी गुजारिश है कि आप इस तरह से बच्चों को तैयार करें। नंबर 4, जुलूस में जब जाएं तो रास्ता ब्लॉक ना करें। बहुत से जगहों पे जुलूस में देखा जाता है कि रास्ता ब्लॉक कर देते हैं और आने जाने वाले को दिक्कत और दुश्वारी होती है। तो याद रखें, जिस नबी की पैदाइश की खुशी में हम जुलूस मनाने के लिए निकले हैं, उस नबी ने कभी भी हमें किसी को तकलीफ पहुंचाने की इजाज़त नहीं दी और उनकी 63 साला ज़िंदगी का अगर हम मुताला करें तो आपने कभी भी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई है। तो हमें भी जब हम खुशी का इजहार कर रहे हों तो किसी को भी तकलीफ का सामना न करना पड़े, इस अंदाज में जुलूस निकालें कि हम अपनी खुशी का इजहार भी करें और आने जाने वालों को किसी तरह की कोई दिक्कत भी न हो। और हमारे नौजवान लोगों से उलझें भी न कि आप अगर उलझेंगे तो इसका असर बड़ा गलत जाएगा, आप पर एतराज़ नहीं होगा, बल्कि जिस नबी की पैदाइश की खुशी मनाने के लिए आप निकले हैं उस नबी पर लोगों की उंगलियां उठेंगी कि क्यों रबीउल अव्वल आता है कि ये सब मुसलमान जुलूस लेके निकलते हैं और इस तरह के खुराफात करते हैं। तो तरह तरह की बातें सामने आएंगी। और नंबर 4, क्विज कंपटीशन कराया जाए, क्विज मुकाबला कराया जाए। यानी ये कि रबीउल अव्वल शरीफ का चांद नज़र आ जाए, तैयारी तो पहले से हो कि इमाम साहब या आलिम दीन जो भी हों उनके गांव में देखें कि हमारे यहाँ कौन मकतब में पढ़ने वाले हैं, स्कूल में कौन है, जूनियर हाई स्कूल में कौन है, कॉलेजेस में कौन है, उन बच्चों की लिस्ट बनाएं और उसके बाद सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ पहलुओं पर सवाल और क्वेश्चंस मुरतब करें।
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا تھا، آپ کے والد کا نام کیا تھا، آپ کی والدہ، دادا دادی، نانا نانی، اور آپ کی مخصوص زندگی، اور اس کے ساتھ ساتھ طہارت یعنی پاکی کے بھی اس میں سوال ہوں کہ ناپاکی کے بعد پاکی کیسے حاصل کیا جاتا ہے، غسل کیسے کیا جاتا ہے، وضو کیسے کیا جاتا ہے۔ بڑی افسوس کی بات ہے کہ آج ہم مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو انہیں نہانے کا بھی طریقہ نہیں معلوم ہے۔ عمر 40 سال ہو گئی، 50 سال ہو گئی، مگر انہیں غسل کا طریقہ معلوم نہیں ہے کہ انسان ناپاک ہو جائے تو اس کے بعد غسل کیسے کرنا چاہیے۔ اور اگر کسی کو معلوم ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہاں ہم جانتے ہیں غسل کیسے کیا جاتا ہے، 3 بار کلی کرنا ہے، 3 بار ناک میں پانی ڈالنا ہے اور اس کے بعد نہا لینا ہے، یہ بات تو وہ کہہ دیتے ہیں، مگر انہیں یہی نہیں معلوم کہ کلی کس طرح کرنا ہے، اس کی نوعیت کیا ہے۔ ناک میں پانی چڑھانا ہے، ڈالنا ہے، تو کہاں تک پانی کا پہنچنا ضروری ہے، یہ وہ کچھ نہیں جانتے۔ ذرا آپ خود سوچیں کہ جو انسان ناپاک ہے اور اس کے بعد اس نے غسل کیا اور غسل کے فرائض ہی اسے معلوم نہ ہو، یا فرائض معلوم ہو تو طریقہ معلوم نہ ہو، تو جب فرض ادا نہیں ہوگا تو وہ ناپاک کا ناپاک رہا، 10 بالٹی سے نہائے، اور جب وہ ناپاک ہے تو نماز پڑھے گا تو اس نماز کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، وہ نماز نماز ہی نہیں ہے۔ تو ذرا آپ سوچیں، یہ ہمارا حال ہے۔ تو بچوں کو کوئز کمپٹیشن اور کوئز مقابلے میں شریک کریں، اور انہیں طہارت کے، نہانے کے، وضو کے، یہ ساری چیزیں ضرورت کے مسائل بھی ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے کچھ پہلو بھی ہوں، اور ان سوالات کو ترتیب دے کر کے ہم اپنے ہاں مقابلہ کروائیں، اور اس میں بچوں کو اچھے سے اچھا انعام دینے کی کوشش کریں تاکہ ان کا حوصلہ بڑھے اور وہ دین کے قریب ہوں۔ بس یہی کچھ باتیں تھیں جو آپ حضرات کے گوش گزار کرنی تھی۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو کہنے میں، بولنے میں، تو آپ حضرات معاف فرمائیں، اور اگر میری باتیں آپ کو صحیح لگیں اور شریعت کے اعتبار سے صحیح ہی ہیں تو آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ اس پر عمل کریں اور اپنے ہٹ دھرم کو چھوڑیں اور اپنی ضد کو چھوڑیں، شریعت کے دامن میں آئیں، شریعت کے سرکل میں آئیں، تو انشاءاللہ دنیا میں بھی عزت والے ہوں گے اور آخرت میں بھی عزت والے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔